Wag yun ko'y laro aning Dominguha kay pulos ra gyud turnover akong nabuhat anang duwa. Nagdalang gid kog pildi sa akong mga kauban aning hitabuha. Workoutan pa nako paghuman tirahan aning push up og korda. Daog ka lagi paghuman sa kagbangga. Kay gisugo man ni mama og tiwasan nga video or makita nimo nga giagda ta didto kaon. Gilayan ko kanon guys. Miyani. For today's video guys, ubanta na ako paskitan guys. Nadra na duwa na sila, gahap pagabot na ako na. Nakaduwa na sila. Dahil sapatos, magsapatos ako ha. Shout out ko sa naghatag sapatos ako igagaw. Salig mo nakauna no ha. Ikaduhang duwa na ni guys. Makaduwa pa ba kani ikatulo ron? Atong agdon ikaduwa tani ha. So mag-stretching sa danaan. Kog nag-stretching na dayon ta diri napita guys, sagi kaingon ko na ninyo mag-stretching gyud na daan labi na ingon ani atong duwa basketball ni sprint gyud ni siya kusog-kusog ni daganay. Yan ana ito ni duwa diri ilang pong wa kuno na ko mabidyohin nga nalamba kuno kay largog duwa mag-stretching para atong akong amigo usa. Sa mga hilig mo duwag basketball diha ayaw gitaon mo kalimot sa stretching ha. Importante gyud kayo ng stretching sa dili pa ka mo duwag basketball. Kay kanang mga bukog nimo unod ug ang ugat nimo imo na nang gipampukaw daan og mag-stretching ka daan. Kay sa dili ka mag-stretching ug mulargo ka dagduwa ug dinagaday ka largo amo na giingon nga mabunal gyud ka kay wala pa man na siya kapangusog daan, wala pa man nimo gipanglihok-lihok daan nimo mga kaunuran. Og sa laktod pa pagka-istorya gilargo nimo sila pukaw bisag nangatuog pa nya gipadagan mo na resulta. Okay na mag-stretching. Kung tayo bula dita kahit sa itsa huwat utanin nila. Og nagsugod na dahil na mundo diri napita guys, sagi kaingon ko na ninyo ang highlights ra gyapon akong ipakita pero karong salida akong ipakita ninyo ani akong turnover nako. Pero butangan lang gyapon natong highlights para dili lang kayo moingon nga layon nya na may daghang magpa-shout out ato pud ni silang i-shout out. Shout out ani mo dol. Kay pirti gyud nilang daghana ug wa pa nina ko sila ma-shout out og tagsa ko lang sila tingbon tanan para mausa. Kay basin mahibong nya mo guys ba nga moingon mo shout out ko dol nya pirtin dugayaw kasi manan nila labay ako mun taw ng tingbon. Ya pareha ni ron na trangkaso ko gilaay ko gidit giahak na ni ron. Pero ako lang gyapon ipadayon kay naamay mga daghang tawo nga naghuwat. Medyo nakatagam tam sa gigo kapoy sa kong lawas ron pero ipadayon gyapon ko ni kay para ato raman gyapon ni nya kanin duhaan na kay kwali 5 demi ug enjoy lang mo diha sa mundua guys ha nga way klaro. Hindi sa taron. Guys, pasingot na mo. Domingo, pildi ko ron duwa basket ka usa. Pasingot na mo, workout na mo ha. Ako kaduwa na ko. So guys, ka-recover na sa kaduwa na to. Pildi ko eh. Pildi ana na. Recover la sa di sa tong nadagan gapon ko sa idol. So tira ta atong challenge. Day 60 guys, atong 100 push up challenge. So atong tirahan. Tatata. Let's go. Tira. Tara. Burak ta. Ana ta ana. Ready? 3, 2, 1, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40. Come on. 1, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Swinta, takor. Para sisira ulo. Suwain ko barug. Barug ta. Ready? 3, 2, 1, count. 1, 2, Ginagawa mo. 3, 4, 5, 6, 7,
16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30. Buta. Ready? 3, 2, 1, count. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30. Now go to first set. Relax ata kana patay second set o third set ha. Relax. So guys, second set ha. Push up. 4. Let's go. Wide ka, wide. Ready. 3, 2, 1. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Woo! Spinta! That's it! Porta core! Oh, ikaw man ako. Yeah. Ready? 3, 2, 1, count! 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30. More. Let's go. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Come on. 7, 28, 29, 30. Okay. Tawag ito second set. Relax na ka na tayo third set. Kika mo. Vloggy. Ganyan di ba eh? Wala. Isang di ba eh? Na-workout to. Na-workout ko din eh. Istorya na, istorya. Hey guys. Third set. Push up. 4. Ta. Normal ta, normal. Okay, ready? 3, 2, 1, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 36, 37, 48, 49, 50. Woo! Spinta! So ito nakuha, 150. Porta. Ready? 3, 2, 1. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Because 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Woo! Last one. Ready? 3, 2, 1, count. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30. Gilid. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30. Daog guys! Woo! Daog na itong challenge. Push up og 4. Kadua tagkausa. Kanawaran kalangitan. Dagom-dagom no. Dagom-dagom ang kalangitan. Pasakon ra ba og mangga ni mama. So atong tanawon kasaka bataan ni Ronesa. So uban ta. Let's go.
harvest tag mangga guys. Kami kaya no, duwag basket, push up challenge, core workout, nya hakot og mangga. Nya kaon taron dito gitawag ta, ug unsay kalaki ani mo ha. Larga. Og dinahin ko nagi ka nag-harvest og mangga guys, nagsiog tan-aw sa kanang simento ba ingon man siya nga workout ko, abirahan pa nako. Da insaktuhan lagi niya pag naog pa nako diri sa ubos push upan pa nako nga nay pinawits da tagbaw ang agis tontoy, kit-an gyud yung gipangita niya. Hindi mo ba eh? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 katalay no? Okay na? Burak gamay ba? Burak? Ano sisira ulo? Nawag ta. Push up ta? What? Okay, push up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, last 5, 21, 22, 23, 24, 25. Wah. Next. Woohoo. Like ha? Weights ba weights? Guys, manaog sa kagmangga, nya bombahan push up no og katong usa ka workout nato ba. Nya adto ko sa kong bigo gitawag ko kaon. Kilala ko Kaon sad kaliskis ko, mo. no. Katong madwag po nila ko basket. Nya gas ko gamay mangga nila. No, silbi pakang sad ba. Tato may tag makaabot tag kaon nila. Ta nagluto ko mo to ganina. Ta. Nagkaon na sila guys. Kaabot ako. Tara. Counted man ni counted. Tara. Gago! Kaon ko. Birada ko be. Rampage TV. Hoy, idol, shout out ani. Are, dara. Ha? Yan ka na mo. Lang ka na ulit. Mian na ba? Gilayan ko kanon guys. Mian ni. Suliton lagi din na to. Daghan ni, ayun lang to na. Isda na to tirahan. Isda. Kumbati kayo, kumbati. Cook ba na patas hangin, Bert? Wah, Cook ba patas hangin? cook din na patas hangin. Wala na hangin cook din. Pag-uyaw? Nahurot na. Nyan yun na rin ako kaon rin guys ha. Lalak na mo diha. Sis! Paksi guys! Salamat kayo niya itong mga idol rin loyo ha. Itong cook. Tigluto na to, Brad Michael. Busugan ako, paksing isda eh. Wakaigtad. Salamat kayo guys! The best katong gibuhat ron, pildi ta basket, push up challenge, core workout, kauman, nasa kagmangga. Pag naog, bumbahan, push up, kaon dayon, okay na kayo no. Salamat kayo sa sunod na sad.